मो साइड है विशा विशा तो एइथिरे एटा ओजन हो हाँ तो माने निहाती गोटे अजब जिनस नुह कि कहीं ना ये गोटे रोड ये गोटे इटा आउ एटा हला थली हाँ तो देखिने तो ये ओजन करबो आपको माने बहुत विचित्र लागुची ना एटा साइकिल रो फिरबिलटा जोडा एटा तो एटा लगे दैचंती एठी आउ एठी चेन टा लागिवो आउ एपटे पेडलटा लागिवो ताकू घुरेले से कोन ना धान उड़ेबा काम रे व्यवहृत हो व्यवहार कर सारा पर अनावश्यक जिनिस गुड़ी आम फिंगी दौचे ताकू मध्य व्यवहार उपयोगी बनई हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग केमिति अछंती आपन सब आशा करछि आपन भलरे थिबे हमर जहाँ भी जेकोसी जिनस भी अच्छी आम जोटा फोपाड़ी दौचे तो सेटा को तांके कार्य लगेगी किसी नूतन माने घर चलने रे व्यवहृत करूचंती तो सेइथि आम से जगह को जीवा देखिबा सेई अंकल जनक कौन कौन सब करिसंती सेटा आम देखिबा आउ देखिला परे केमती लागुची सेटा कमेंट माध्यम रे जणिबा तो प्रथमतः आमको जानिबा एतिक दरकार जे आमे व्यवहार उपयोगी जेकोसी जिनस को भी करि परिबा तो भाई आमर आछंती सेई विषय को टिके वर्णना करिवे आउ आमे चालिलु वर्तमान एठू एटा हला बोइडा बोइडा रे बाहरिलु ना कोठू जिबा मलिकपड़ा फ्रेंड्स आज आम बड़क भाई सहित मलिकपड़ा जीवु आपण मैंने पूर्वर भी देखी आमर चकपात जर्नी करूँ आम सबकि आपको देखा पार नु तो आज आहरी कंधमाल आ गोटे गाँव रही जोटा कि आदिवासी लोक मैंने रोचे आ बहुत गुड़ा जिन पुणा कालिया जिन तैयारी कर तो सहीटाक भी आम आपको देखाबू कौन कौन रही घरे माने पुणा जिन चलतु देखिए तो गाइस फाइनली आम पहुँच जाइए मल्लिकपड़ा ग्राम रे तो ये देखी नियंतु मो सांगर बाइक सेपट अच्छी तो ऑलरेडी मु भितर को एंट्री कर सारे आउ ये देखी नियंतु गुहाल कह गले लोक भी वृद्ध लोक अच्छा मात्र आउ पुराणा कालिया लोक जी कि कौन सी जदि व्यवहार सामग्री खराब भी हो गला ना ताकू भी कार्य लगे माने से विषय को आम आज गुरुत्व नहीं देखा जावा आउ खास करी कौन ना दीर्घ 200-400 वर्ष पूर्वे जो विषारे ओजन करा जाउथिला तो सेटा को भी आम देखा तो से विषारे जो ओजन होता है केमती ओजन होता आम तो जाने कि पचारि बुझा जे सेटा केमती ओजन होता तो से विषय नहीं कि मु आज आसी जगह को तो प्रथम आम बुलिया को जीवा माने बाड़ी बगीचा ये बाड़ी बगीचा देखा गले कि ना तो केवल भंडा गछ अच्छी से भी फूल फुटी आउ एपटे कलरा आउ एपटे देखा गले कांदुल दुटा लगी सेपटे दिशुनी बोधे ये देखिपे ये कांदुल मात्र अल्प लगी कुकुड़ा अच्छी आईटा ये कौन धान कौन सीझे होधे ना कौन जना ना यहाँ गोटे खटिया ये पटे एपटे टे बुलिया जावा ये क्यारी प्रथम टे देखा ना ये भाई देखंतु नड़िया गछ गोटे अच्छी बहुत सुंदर आउ कियारी देखंतु यहाँ है बैगण कियारी निजे खाइबा ही जहाँ सब लगा जाइए एपटे अच्छी मक्का चाष एपटे अच्छी एटा झुलण आउ ये गोटे छोट नड़िया गछटे अच्छी आउ एपटे गले देखिपारे यहाँ है हलदी तो मुख्यतः आपड़ के देखी थे ना ना मुझे जानी हेले यहाँ है हलदी चलतु से हलदी पत्र को आम छुईकी देखा तो हलदी गछ जानी ना ना समस्त तो हलदी गुंड जदि तरकार न पकाती सेटा रंगहीन हो जाए यहीटा है से हलदी पत्र आउ सेपटे देखिपार से सारू 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 तो प्राय समस्ते देखी थे एपटे बाउंश गछ आउ से पणस गछ अच्छी यहाँ है बाउंश गछ ये गाधा होते
ତ ଏଇଟା ଘାଇରୁ ହିଁ ପାଣି ଆସୁଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ଗାଁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘାଇ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ପାଣିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନଥିବ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏପଟେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ରୁହନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଗ ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛ? ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି? ହଁ। ଆଉ ବିଲ ଫିଲ ସବୁ ଲଗା ସରିଲାଣି? କେବେଠୁ ସରିଲାଣି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଏବେ ତ ବିଲ କଟା ହବ ଆଉ। ଲେମ୍ବୁ ବଗିଚା ଗୋଟେ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତାକେ ମାଉସୀ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲଙ୍କା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଶୁଖାଯାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇଠି କିଛି ପୋକ ଲାଗିପାରିବେନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଖରା ହେଲେ କି ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମାଉସୀ? ଏଇଟାକୁ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଚଙ୍ଗରା। ଏମିତି ଚଙ୍ଗରାରେ ଲଙ୍କା ଶୁଖାଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏପଟେ ପାଣି ଆସୁଛି ମାଉସୀ? ଏଇଟା ପାଣି ଆସୁଛି? ଏଟା କ'ଣ କୂଅରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ନା ଘାଇରୁ ନା କ'ଣ? ପାଣିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାଇଁ? ହଁ ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ଖରା ଦିନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିକର। ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଯାହାର କୂଅ ଅଛି ଏଠି ପାଇପ୍ ଲଗେଇକରି କାଢୁଛୁ ଖାଉଛୁ। ଆରୁ ନହେଲେ ଝୁରିଆରୁ ବୁହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଟକ ସେପଟ ଲୋକ ଆମର ପାଖରେ ଚୁଆ ଅଛି ବୋଲି କରି ଆମେ ମଟର ଲଗେଇକରି କାଢୁଛୁ। ବାଢ ଖସି ଯାଇଛି। ହଉ ହଉ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି? ହଁ ହଉ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ଅଛି ହେଲେ ତୁଳସୀ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ, ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗାଈ ଗୁହାଳ। ଗାଈ ଗୁହାଳ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲେ ଏଇଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଲଙ୍କା। ୱାଓ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ହେଲା। ତ ଏପଟେ ଅଛି କଦଳୀ ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଭଳିଆ ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୁହାଳ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ମାନେ ଛେଳି ଚାଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାର୍ମିଂ ଜଣା ନାହିଁ। ଭୋଜି ହଉ କିମ୍ବା ବାହାଘର ହଉ, ଭୋଜି ବାହାଘର ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଛେଳି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କେ ସେଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ପିଉସୀ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ମାଉସୀ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ମାଉସୀ ଝିଅ ହଉ ଏମିତି ଟାଇପ୍ସ ଯାହା ବି ବାହାଘର ହୁଏ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଠି ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏପଟେ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇଏ ହେଲା ବାରହା। ତ ବାରହା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ନାହିଁ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ
तो एपटे देखी नियंतु एटा सब कौन ना एटा कौन करा हुए एथिरे ओहो घास एटा बाहर करिया पई एटा व्यवहृत हुए हाँ ए निजे तैयारी देखि नियंतु एटा भी एमिति नुहो जे किणिकी आनिचंती एटा निजे ही तैयारी करचंती माने देखि पारुचंती केते सुंदर रे तैयारी हेजी ताकू माने गोटे भावनारू माने बाहरे ये भी आइडिया करि पारिबोनी जे एटा निजे तैयारी करचंती बोली माने एटा गोटे किणिकी अना हेची भलिया फील होची तो देखि नंदी केते सुंदर हेची माने बहुत ही सुंदर एटा बोधे से आलू क्यार रे ता माने गोटे जगह रे गुडा बने पई एटा कोन मो साइडा एटा कोन एटा झाड़ू करबा झाड़ू वाओ ये भी गोटे देखि नंतु भाई एटा गोटे झाड़ू माने विश्वास करियोनी तांकर आइडिया भी केमती अछि जा हो एपटे देखंतु काठ केते सुंदर रे साइज करी रखी चंती तो कोन करबा आउ जहाँ भी हेची जहाँ भी करूचंती चलुचंती सेटा ही बड़ कथा दुखर विषय या जे तांको घरे केही पिला छुआ नहांती आउ वर्तमान जीवा से आज्ञा को टिके देखा करवा मौसा नमस्कार आज्ञा आउ भल अछंती आउ आपण विषय तो आमे सुनिथिलु देह खराब अच्छी बोली कि आउ ये हमर ये समीर भाई कहले कि आउ चलंतु टिके जीवा आ तांको पाखरे किछि पुराना जिंस किछि अछि हमर गोटे अनुसंधान रे थिला कोन से विसा विषय रे आमे तो से विसा विषय रे जानिबा पई बोली आमे आसीथिलु तो आपण पाखरे पाइलु काहे ना मु केबे मध्ये विसा देखि नथिली खाली सुनिथिली सी गोटे 1.5 नाइ केबे देखि नथिली नाइ व्यवहार कोन करिबु आगे केबे देखि ना तो सेति पई मु पळे आसिली आ से विसा देखि बोली तो मते बहुत खुशी लागिला आमे ताहले विसा टिके देखि बोली भाबु जे एटा आपनकर देह खराब रे केते दिन हे गलानी प्राय वर्षटे पाखा हां आपन तो कहले वर्षटे पाखा हे गलानी हां मेडिसिन पत्र ठीक से खाई कि जल्दी जल्दी भल हो जातु तथापि सब बेले हस खुशी रहबाटा ही भल आ जीवन रे किछि दुख करी किछि लाभ नै दुख कले आउरी कोन दुख कले मनुष्य को दुख ही ग्रासिबो तो आमे दुख करबा नै जहा जेमती अछि जत्तिकी अछि आमे सेत्तिकी रे खुशी हेबा आ ए जीवन रे कोन अछि से सब ठीक ठाक किछि आउ सेटा ही आउ ए जीवन रे खाई पी करी मस्ती रे हस गीत करी कि जहा होची हो जेंती चलची चालू आ शांति रे रही कि जीवन बिते देबटा भलो तो एटा ताहले मुख्यतः धान उड़ेबारे बस हाँ चलो एटा धान उड़ेबा काम रे व्यवहृत होउतिला हां तथापि होउची किछि असुविधा नाही हां तो एथिरे गोटे नोट लागिले से पूरा रेडी आ किछि असुविधा नाही तथापि घुरुची एटा देखि नंतु एटा हला एटा देखंतु तांके प्रस्तुत तयारी क्रांक एटा देखंतु एटा साइकिल रो फिरबिलटा जोडा एटा तो एटा लगे दैचंती एठी आ एठी चेनटा लागिवो आ एपडे पेडलटा लागिवो ताकू घुरेले से कोन ना धान उड़ेबा काम रे व्यवहृत हो तो ये भी बहुत ही सुंदर काहे ना आपन को जदि गोटे जिनस तैयारी करिया पई ब्रेन भी रहिबा दरकार आउ जदि माने धान उड़िया चाहूचंती एमती निजे न करि पारिबे तो किनिबा पई भी पैसा भी थिबा दरकार तो ताके देखंतु केते सुंदर रे आराम से टिके दिमाग खटै दैचंती आराम से एथिरे करी माने धान उड़ेबा हो किबा से कुळथ हो कि राशि हो सब हेई पारिबो कोन से इलेक्ट्रिक दरकार न हो कि कोन से पैसा रो खर्चांती किछि दरकार न मात्र 2 जण हेले हेला जणे घुरेइबो आउ जणे कोन करिवो ना उड़ेइबो माने बहुत ही सुंदर बढ़िया केते दिन हेई गलानी एटा 10 प्राय 10 वर्ष पाखा पाखी हेई गलानी वाह हो एबे वर्तमान टाइम नाही आउ आमे देखिबा हमर तो मुख्य चिंताधारा अछि विसा उपरे तो विसाटा सेटा एक्चुअली हेडा केमती कोन माप करा जाय आ से विसा केते 100 वर्ष पूर्व यूज होउतला तो सेटा के हम जानिया पय प्रथम करी आछे तो सेटा ही देखिबा तो
এইটা কহিলে এটা মৌসা এটা ହେଲା ବିଶା ବିଶା ତ ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ଓଜନ ହବ ହଁ ତ ମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅଜବ ଜିନିଷ ନୁହଁ କି କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଡ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଥଳି ହଁ ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଓଜନ କରିବ ଆକୁ ମାନେ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଓଜନ କରିବା ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୁଁ ବି ଭାବି ନଥିଲି ତ ୟାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଓଜନର ଇଏ କେତେ ଓଜନର ତ ଇଏ ୟାର ମାପ ତାର ନବ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଓଜନ କରିକି ଦେଖଉଛି କରେକ୍ଟ ବାହାରିବ ଭାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟାର ଗୋଟେ ତାର ମାପ ରହିଛି ତ ଏଇ ମାପ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ ହେଲେ ଇଏ ହେଲା ବିଶା ମାପ ତ ଆମେ ଯଦି ବିଶା ମାପ ଏଇଟା ବିଶା ମାପ ନା ଏଇଟା କୋଉ ମାପ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବିଶା କୁହାଯାଏ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଯେତିକି ସବୁ ଓଜନ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯେତିକି ମାନେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଓଜନ କରୁଥିଲେ ତ ଏବେ ବହୁତ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଓଜନ କରି କରି ଏଇଥିର କିଛି ମାପ ଜାଣିନେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଉସା ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଏଇଥିରେ ଓଜନ ହବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତ ଏଇଟା ଏଇଠି ରଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଓଜନ ହଉଛି ତ ଆକୁ ଏବେ ଟେକିବା ବାସ୍ ହେଇଗଲା ନା ଇଏ ଭାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ସମାନ ଏଇ ଗାର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଇଏ ତାର ମାପ ତ ଆପଣ ଏଇ ଇଆଡ଼େ ହେଲେ ସେ 100 ଗ୍ରାମ 200 ଗ୍ରାମ 300 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଠିକୁ ହେଲା ବେଳେ ସେ ବିଶାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଇଏ ଆହୁରି ଅଧିକା ତାର ମାପ ଅଛି ୟାଠୁ 100 ଅଧିକା କିମ୍ବା 200 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା କିମ୍ବା 300 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ଏମିତି ତାର ସେ କ'ଣ ନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ ତ ଏଇ ଗାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କ'ଣ ନା ଓଜନ କରିବା ତ ଦେଖିନେଲେ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି ଗେଜି ଘଣ୍ଟାଟେ ଯଦି ବଟକରା ଯଦି ପକେଇବା ସେ ବଟକରା ରିନ୍ୟୁଆଲ ହୁଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହଲଚଲ କଲେ ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖଉନି ଇଏ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ବିଶା ତ ଏଇ ଇଟା ବିଶା- କାଢିକି ଦେଖାନ୍ତୁ କେମିତି ତଳକୁ ଯିବ ସେଇଟା ହଁ ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇଦେବା ଏଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଇଟାଟିକୁ ବାହାର କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲା ହଁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲା ତ ଇଏ ତ ବିଶା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ସମାନ ଓଜନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ କ'ଣ ନା କଳ୍ପନା କରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ପକେଇଲୁ ନା ଗାର ସହିତ ସମାନ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସମାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତ ବିଶା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ଆମକୁ ତ ଏଇ ଗାର ଜଣା ନାହିଁ ମଉସା ବି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବୋପା ରଖିଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଅଜା ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଛୁ ତ ଏଇ ଓଜନ ସହିତ ଏଇ ଓଜନଟା ଖାପ ଖାଉଛି କେମିତି ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ।